+2 MIL ओडिया आगु को एग्जाम देवाई जाऊच तेबे यही वीडियो को स्किप कले डायरेक्ट मार्क तुम्हें लॉस करिबो। बंदीर विरह व्यथा बही खोलिले पृष्ठा पृष्ठा क्वेश्चन एग्जाम रे मन पूरा ब्लांक हो जाए हाथ कांपी थाए कारण कौन तुम्हें जानिच तुम्हें पढ़ुछ किंतु एग्जाम ओरिएंटेड भाव में नुहे। सीएचएससी एग्जाम रे प्रति वर्ष 90% स्टूडेंट यही गोटे मिस्टेक पाई लॉन्ग क्वेश्चन रे मार्क हारी जाती किंतु तुम्हें जानिच कि बंदीर विरह व्यथार बही तुम 5टी लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अलग नुहे सबुर मूल आंसर गोटे। आज मु तुमको सही गोटे प्रोफेशनल मास्टर आंसर्स देवी जहाँ लिखिले क्वेश्चन जेमिति आसुना कहीं एक मार्क भी कहीं काटी पारिबे नहीं। यह कौन सी शॉर्टकट नुहे यह होची टॉपर स्ट्रेटेजी जहाँ कहीं कहती नहीं। सो पेन धर खातार लेखा आरंभ कर। तेणु वीडियो शेष में गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कथा कही अच्छी टिके समय नहीं कि शेष पर्यंत देखा चेष्टा कर। बंदीर विरह व्यथा कवितार कवि किए ना पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास। यही विषय जेकोसी प्रश्न आसुना कहीं जेकोसी प्रश्न आसुना कहीं प्रथमे तुमको एग्जामिनर को इम्प्रेस करने हेले यही उपक्रमटी को लिखिदेवाई पड़ो कहीं एग्जामिनर को तुम जब वन्स इम्प्रेस करदेल तुम मार्क बनीगला बोली जान। तेणु एग्जामिनर को इम्प्रेस करने हेले प्रथमे तुमको यही उपक्रमटी को एमिति भाव में लिखापी पड़ो जे ओडिया काव्य साहित्य जगतर कवि पंडित उत्कलमणि गोपबंधु दास जड़े अग्रगण्य नवनिर्माता और द्वितीय व्यक्तित्व जी निज लेखनी माध्यम ओडिया जातिर मानसिक निद्रा को भांगी जातीय जागरणर आलोक को प्रज्वलित करथिले। से 1887 मसीहा पुरी जिलार साक्षीगोपाल निकटस्थ सुआंड ग्रामर जन्मग्रहण करथिले एवं 1928 मसीह इहलीला संवरण करथिले। तांकर कृति मध्यरे धर्मपद बंदीर आत्मकथा कारा कविता अवकाश चिंता आदि बेस हृदयस्पर्शी मन हुए। संक्षिप्त बंदीर विरह व्यथा कविताटी कारा कविता संकलन उद्धृत कवि 1923 रु 24 मसीह हजारीबाग जेल रे बंदी थिबा बेले एही कविता रचितिले। सूर्यास्तकालीन प्रकृतिर विरह दृश्य माध्यम कवि निजर बंदी जीवनर विरह व्यथा प्रियजन और स्वदेशरु विच्छिन्नतार दारुण कष्ट को अति मनज्ञ भाव में प्रकाश करछंती। तापर एटी बहुत पिला मिस्टेक करती जे एठार कवि डैश 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 विषय आलोकपात करछंती जहाँ निम्न रे वर्णित। तेणु एई डैश 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 भितर कौन लिखिबो ना तुमर क्वेश्चन जहाँ मागिथिबो तुमर बही रे जो अभ्यास बळीर प्रश्न हो किंबा एही विषयर जे कोनसी प्रश्न हो बुझी पारछ ना नहीं तुमको ताकू भल से मैचिंग करके लिखा पड़ो। मन कर तुम परीक्षार आसीची जे क्वेश्चन नंबर 1 बंदीर विरह व्यथा कवितार सारमर्म निज भाषा रे लेख। तेणु तुमको सेठार लिखा पड़ो जे एठार कवि बंदीर विरह व्यथा कवितार सारमर्म निज भाषा रे आलोकपात करछंती जा निम्न रे वर्णित। तापर जदि सेकंड क्वेश्चन जदि आसीबो प्रकृतिर विरह मध्यरे कवि किपरि आपणार विरह को उपलब्धि करछंती आलोचना करो। तेणु तुमको एमिति लिखा पड़ो जे एठार कवि प्रकृतिर विरह मध्यरे किपरि आपणार विरह को उपलब्धि करछंती जहा निम्न रे वर्णित। तापर 3 नंबर क्वेश्चन जदि एमिति आसे जे पठित कविता अनुसरण रे कवि गोपबंधुଙ୍କ प्रकृति प्रीति और स्वदेश प्रीतिर परिचय दियो ताहले तुमको एमिति लिखा पई पड़िबो जे एठारे कवि गोपबंधुଙ୍କ प्रकृति प्रीति और स्वदेश प्रीतिर परिचय संपर्क रे आलोकपात करछंती जहा निम्न रे वर्णित। तेणु एबे बुझी परलो ना नाही। तापर तुमको एमिति लिखा पई पड़िबो जे नेक्स्ट क्वेश्चन आसे जे बही प्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मधुर समन्वय बंदीर विरह व्यथा कविता को हृदयग्राही करि परची आलोचना करो। ताहले तुमको एमिति लिखिया पई पड़िबो जे एठार कवि बही प्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मधुर समन्वय घटाई बंदीर विरह व्यथा कविता को हृदयग्राही करि परिछि जहा निम्न रे वर्णित। तापर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन जदि एग्जाम रे आसे जे प्रकृति मध्यरे मानवीय भाव संवेदनार उपस्थापन करी गोपबंधुଙ୍କ कवित्व को कालजयी कराइछि पठित कविता अवलंबन रे उक्तिटीर सत्यता दर्शाओ। ताहले तुमको एमिति लिखिया पई पड़िबो जे एठार कवि प्रकृति मध्यरे मानवीय भाव संवेदनार उपस्थापन करी गोपबंधुଙ୍କ कवित्व को कालजयी कराइछि जहा निम्न रे आमे आलोचना करियछु बा जहा निम्न रे आलोचना भुक्त जहा निम्न रे वर्णित। तो एई भली भाव रे तुमको लिखिया पई पड़िबो क्वेश्चन तुमर बही प्रश्नावली रो आसु किंबा सही विषय जे कोनोसी एग्जामिनर बुलेई बाले की देथाउ तुमको भलो से मैचिंग करी के एठार लिखिया पई पड़िबो जे एठार कवि डैश 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 विषय आलोकपात करछंती जहा निम्न रे वर्णित। माने क्वेश्चन तुमर जहा मागिछि एठी तुमको भलो से मैचिंग करी के लिखिया पई पड़िबो बुझी पारछना नाही पिले। तापर नेक्स्ट लिखिबो तुम मानकर जदि एही विषय जदि सारांशटी भलो भाव में मन रही जाइछि ताहले भलो कथा मु तुमको जो उपक्रमटी देली सेही उपक्रम लिखि सारिया परे तुमे जो सारांशटी एही विषय मन रखिछ ताकू भी लिखि परिबो कोनोसी प्रकार बाधा आसीबो नाही किछि भी असुविधा नाही। किंतु जदि तुम मानकर एही विषय कोनोसी प्रकार क्वेश्चन गुडी को हेई नाही ताहले तुमको मोर देइथिबा आंसरटी को भलो से फॉलो करिया पई पड़िबो। ताहले देखो तुमको केमिति लिखिया पई पड़िबो ना प्रथमे देखो पिले लिखिबो जे कवि जेल परिसरर संध्या बेलार सूर्यास्त देखि
ଭାବ ବିହର ହୋଇଯାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ଗଗନକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରି ଅସ୍ତାଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ପ୍ରିୟତମ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆକାଶ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରତାପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀମାନେ କରୁଣ ଗାନ କରି ନୀଡ଼ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତରୁ ଓ ଗିରି ଶ୍ରେଣୀର ଛାୟା ବଢ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାପଦ ଓ ପର୍ବତଙ୍କ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଣରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ଅନୁରକ୍ତ ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଥିବା ଭଳି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଧୀର ସମୀର ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନ ନୁହଁ କାତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କବି ନିଜ ଅନ୍ତରର ବିରହକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଯେପରି ନିବିଡ଼, ତଥାପି ବିଦାୟରେ ବିରହ ବିଷ ମିଶିଯାଏ। କବି ପଚାରନ୍ତି, ପ୍ରଣୟ ପିଉସେ ମିଶିଛି କିଆଁ ବିରହ ବିଷ, ବିଶ୍ୱବାସୀ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ଏ କି ବିଦ୍ ଆଶିଷ। ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟଜନ, ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଦେଶ ସେବାରେ ସଂଗଠନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିରହ ବିଷମ ବିଷରେ ଘାରି ହୋଇଛି। ସେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରିୟଜନ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ଏଠାରେ, ବିରହ ବିଷମ ବିଷେ ମୋ ମନ ପରାଣ ଘାରେ। ସିପାହୀ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ତପ୍ତ ହୃଦୟକୁ କିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାଏ। ଏହି କବିତାର ବହି ପ୍ରକୃତି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଯେମିତି ବାହ୍ୟ ରୂପ ଓ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଯେମିତି କବିଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବ ବେଦନାର ଅତି ସୁମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ କବି ଜୀବନ୍ତ କରି ମାନବୀୟ ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଧାନାଥ ଓ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନାର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା କବିଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନାର ମଧୁର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ। କବିଙ୍କର ଦେଶ ସେବା ଓ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନର ବ୍ୟଥା ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମର ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ପ୍ରକୃତିକୁ ନୁହେଁ, ନିଜ ହୃଦୟର ଆର୍ତ୍ତନାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବିଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଓ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟକୁ ଦର୍ଶାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କଣ, ଯେ ଏହି କବିତାଟି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ତୁମକୁ ଏହି ଉତ୍ତରଟିଏ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ ଖାତାରେ 1.5 ପେଜ କରି ଆରାମସେ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ତୁମର କାମ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଏହି ବିଷୟର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ତୁମକୁ ଏହି ଆନ୍ସରଟିଏ ଲେଖିଦେଲେ ତୁମକୁ 100% ମାର୍କ ମିଳିବ। 1 ମାର୍କ ବି କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ କଭର ହୋଇଛି। ଯେପରି କବି ଓ କବିତାର ପରିଚୟ, ସାରମର୍ମ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ରଣ, ଯେମିତି ଆକାଶ, ପକ୍ଷୀ, ଗିରି ତରୁ ସମୀର ଆଶ୍ୱାସନା, ତାପରେ ପ୍ରକୃତିର ମାନବୀୟ ଭାବର ସମ୍ବେଦନା, ଯେମିତି ପ୍ରେମ ବିରହ, ପ୍ରଣୟ ପିଉସରେ ବିରହ ବିଷ, ବହି ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ କବିଙ୍କ ଦେଶ ସେବାର ବ୍ୟଥା, ରାଧାନାଥ ଗଙ୍ଗାଧର ପରମ୍ପରା ସହ ତୁଳନା, କାଳଜୟୀ ମହତ୍ତ୍ୱ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ କଭର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମିନରର ମନକୁ କିଣିବାର ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର ମଧ୍ୟ ଆଣୁଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକ ପିଲେ, ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।